तो कुनानि थांगो हाइनो हाइ खुवाइ तुइमावो कचगoi थांका खरगबुरि जराइ फियाबा खरगबुरिनि बिसिंगो चलिया खरगसा जराइनि लांमा थुइनै चाराइ रंनि मुं बिसिचिनै अमरनि मौतुसि दास बिसिचार अमरनि अंकुश नमो ते बिसिचिसा अमरनि बाबले रय पातिमुं कक्तिशाल दिबर खुवाइने तातचमुनि आमसायो कक्तिशाल दिबर तो कुनानि थांगै हाइनो हाइ खुवाइ तुइमावो खरगबुरि जराइ कचगoi थांमानि पातिमुंगो उफ्ला काफ्ला जाखा फियाबा खरगबुरिनि बिसिंगो चलिया खरगसा जराइनि लांमा पातिमुं खुवाइनि तातचमुनि आमसायो फियाबा खरगबुरिनि बिसिंगो थुइनानि काटिखा खरगसा जराइ थुइनै जराइ रंनि मुं बिसिचिनै अमरनि मौतुसि दास बिसिचार अमरनि अंकुश नमो ते बिसिचिसा अमरनि बाबले रय कक्तमावो साइमांखा सालथाम सकांनो खुवाइ तातचमुनि आमसाइनि गोपाल नमोनि नगो बेरायनानि फाइमानि महरछरा आमसाइनि महाप्रभु दासनि बिसिचिनै अमरनि बसाजुक मौतुसि दास विशालगढ़ आमसाइनि बापि नमोनि बसला बिसिचार अमरनि अंकुश नमो कक्तिशालो बरक नगो किफिले थांनानि दंमानि फियाबा कक्तिशाल दिबर मौतुसि दास अंकुश नमो खुवाइ तातचमुनि आमसाइनि रंजित रयनि बिसिचिसा अमरनि बसाजुक बाबलि रय ते आमसाइनि ते खरगसा जराइ नखबय खरगबुरि जराइ खुवाइ तुइमाव तुकुनानि थांमानि तुकुलाइते पाइथागो कचगoi थांका आ खरगबुरि जराइ फियाबा बरक न कचगoi थांमानि नुगै खरगसा जराइ न खुवाइ तुइमानि ते साविना रुकमांखा गोपाल नमो पाइथागो गोपाल नमोनि चिरि खोकमानि खोनावै सकांगै फाइका आमसाइनि लुकुर आबोनि यागोलो खुवाइ तुइमावो अंखरै अंकुश नमो ते बाबलि रय खरंनि जराइनो नाइतुगै तिख्लाइखा आमसाइनि लुकुर लगे लगेनो आ खरंनि जराइनो खुवाइ सा खामनगो तलांगै थांखा आमसाइनि लुकुर फियाबा खरंनि जराइनो न थुइका हुनै शाखा सा खामनकनि शाक नायनाय रक पातिमुंनि कक्तमा मांखेनो आमसाइयो थांगै सगैखा फायार सार्भिस ते खुवाइ थानानि पुलिस रक आबो हाइखेनो आमसाइयो थांगै सगैखा खुवाइ बखास्तेनि एसडीएम ते हापांनि कुजुक अजामा रक আজকাল সকালবেলা অনুমান 11:30টার সময় আমরা খবর পাই যে 3 বাচ্চা জলে ডুবে মারা গেছে বলে। তো তাদের নাম হচ্ছে সপ্তদ্বীপ 7 বছর মেল আর 2টা বাচ্চা আছে ফিমেল বাবলি রায় 9 বছরের আর মৌতুসি দাস এটা 12 বছরের। 3 জনের মধ্যে একটা বাচ্চার অ্যাড্রেস হয়েছে বিশালগড়ের যেটা মেল বাচ্চাটা সপ্তদ্বীপ নমো। তো খবর পাওয়ার সাথে সাথে আমার স্টাফ আর অন্য স্টাফরা গেছে ওখানে থানার স্টাফ গিয়া তাদেরকে জলে থেকে উদ্ধার করা হয়েছে কিন্তু একটা বাচ্চারে প্রায় 1.5 ঘন্টা ধরে সার্চের পরে তারে পাওয়া গেছে। অকনদের বডিটা হসপিটাল কোয়াই ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে শিফট করা হয়েছে। এখন এটা পুলিশ তদন্ত করবো দেখা যাবে কি ঘটনাটা কিটা কেমনে মারা গেছে। তো প্রাথমিক স্যার অনুমানিক কি বোঝা যাচ্ছে? অনুমানিক তো যেহেতু জল থেকে তোলা হয়েছে এটাই তো বোঝা যায় ড্রাউনিং দেখা যাক এরপরে কি যায়। आबोनि यागोलो मौतुसि दास मुंगै ते खरगसा जराइनो नाइतुकनानि बागै खुवाइ तुइमावो अंखरखा फायार सार्भिस ते आमसाइनि लुकुरक पाइथागो दामसाते साथि थामसि जरा नाइतुकमानि यागोलो तुइ बिसिंगो क्लाइजाक मांखा मौतुसि दासनि मांगो थुइ खुवाइ सा खामनगो तलांजांमानि यागोलो बनबो थुइका हुनै शाखा शाक नायनाय रक पोस्टमर्टम पाइमानि यागोलो पाइथागो नुखुंनि बरक रंनि यागो याफारे रिजाखा खरगथाम जराइ रंनि मांगो थुइ खरगथाम जराइ रंनो थुइका हुनै शाकलाइमानि यागोलो खुवाइ सा खामनगो मुक्तिनि तुइमावो कसबखा खरगथाम जराइ रंनि बुमा बुफा ते बरंनि नुखुंनि बरक रक आबो हाइखेनो बेलेखा कामावो लाइखा महरछरा ते विशालगढ़ आमसाइनि जत लुकुर ब्यूरो रिपोर्ट चिनि खरां।